ख़वातीन आती हैं तो क्या पुर्तगाल उनके लिए सेफ़ कंट्री? ईस्ट में रहने वाले, सऊदीया में रहने वाले, बहरीन या कतर या इस तरह के ममालिक में या हमारे पाकिस्तान या इंडिया से आने वाले अक्सर लोगों का ये भी यहाँ पे सेंट्रल मॉस्क लिस्बन जो है इसको बने हुए 50 साल से ज़ायद हुआ। 2 इस्लामी स्कूल भी हैं। एक स्कूल जो है हम नमाज़ पढ़ने जाते थे, जब मैं स्पेशली अलगार में रहता था तब की मैं बात कर रहा हूँ, तो हम घर से शलवार कमीज़ पहन के जी अस्सलाम वालेकुम। देश और परदेश से के तमाम देखने वाले, सुनने वाले, चाहने वाले दोस्तों को प्यार भरा सलाम। मैं हूँ दिल एहसान और आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और मेरी बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं बड़ा ही खूबसूरत मंज़र आपको दिखाई दे रहा है। ये बरतानिया के शहर न्यू कैसल अपॉन टाइन का ये जो पहला ब्रिज आपको नज़र आ रहा है वाइट कलर में, ये मिलेनियम ब्रिज है, जबकि इसकी बैक साइड पे जो थोड़ा सा शायद आपको इस टाइम ब्लैक कलर में नज़र आ रहा होगा, इस ब्रिज का नाम है टाइन ब्रिज। तो ये तो थी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन उस जगह की जहाँ पे मैं अभी मौजूद हूँ। और आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि पुर्तगाल में अगर ख़वातीन आती हैं तो क्या पुर्तगाल उनके लिए सेफ़ कंट्री है। और दूसरा एक सवाल पूछा गया था आज हमारे ग्रुप पाकिस्तानीज़ इन पुर्तगाल में कि क्या पुर्तगाल में अगर बच्चियाँ आती हैं जो नकाब करती हैं तो क्या बापर्दा बच्चियों के लिए पुर्तगाल जो है एक सही चॉइस रहेगी। तो मैं अपने तजर्बे की रोशनी में थोड़ा सा इन दोनों टॉपिक्स पे अब बात करने जा रहा हूँ। जहाँ तक तो बात है सेफ्टी की, तो ये सवाल भी अक्सर पूछा जाता है कि जी हम जो हैं हाउस वाइफ हैं, घरेलू ख़वातीन हैं, और अक्सर लोग ये भी प्लानिंग कर रहे हैं कि अगर वो पुर्तगाल में आते हैं बच्चों के साथ, तो अगर उनके जो हस्बैंड हैं उनका किसी दूसरे मुल्क में कोई रोज़गार का सिलसिला है और वो वहाँ पर जाकर अपना काम जो है वो कंटिन्यू रखना चाहें, जबकि उनकी जो फ़ीमेल हैं वो बच्चों के साथ पुर्तगाल में आ जाएं, तो उन्हें सेफ्टी के हवाले से अक्सर लोगों को ये कंसर्न रहते हैं। तो उन सबको मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखें, पुर्तगाल जो है ये सेफ्टी के हिसाब से दुनिया के जो पहले 10 ममालिक हैं उसमें इसका नंबर आता है। तो सेफ्टी के हवाले से तो कोई इस तरह का इशू नहीं है। आप ये बिल्कुल भी मत सोचें कि आप फ़ीमेल हैं या आप मेल हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और तकरीबन सारे यूरोप में जो है ये वाली जो सिचुएशन है, अगर आप जेंडर को लेके कॉन्शियस हैं तो इस तरह का कोई भी मसला नहीं है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप मेल हैं या फ़ीमेल हैं, अकेली हैं, बच्चों के साथ हैं, फैमिली के साथ हैं। तो सेफ्टी के हवाले से आप एक ये चीज़ जहन में रखें कि इंशाअल्लाह ताला कोई किसी किस्म का उस तरह का इशू नहीं है जैसी चीज़ें आपके दिमाग में आ रही हों कि खुदा न खास्ता कोई किसी किस्म का मसला बन सकता है। और फिर ये भी पूछा जाता है कि जी अगर यहाँ पर फ़ीमेल आती हैं तो उन्हें किस शहर का इंतखाब करना चाहिए, कौन से शहर में आएँ जहाँ पे वो ख़ुद को सेफ़ फ़ील करें। तो इसका भी मैं जवाब ग्रुप में भी ऐसे ही देता हूँ कि आजकल पुर्तगाल में आप सब जानते हैं कि रहाइश का मसला जो है ये बहुत बड़ा मसला है। यहाँ पर कुछ फैमिलीज़ जो पिछले कई महीनों से यहाँ पे मौजूद हैं और अब तक उन्हें कोई मुनासिब जो है वो घर नहीं मिल सका। और ये जो आगे ये जो महीने चल रहे हैं ये समर सीज़न के हैं और सिचुएशन जो है आगे मज़ीद जो है वो अकोमोडेशन के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये मज़ीद टाइट होने जा रही है। तो आप अगर बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेके फोकस करेंगे कि आपको लाजमी इसी शहर में कोई अकोमोडेशन वगैरह चाहिए, मिसाल के तौर पर लिस्बन में, पोर्तो में या फारो में, ये बड़े शहरों के नाम ले रहा हूँ, तो हो सकता है आपको इस सिलसिले में भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़े। तो अगर आपका कंसर्न ये है कि फ़ीमेल्स के लिए कौन सा इलाका जो है वो बेहतर रहेगा, तो इसमें फिर से मैं यही ऐड करूँगा कि इससे यकीन करें कोई किसी किस्म का फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आप किसी छोटे शहर में जाएं, आप किसी बड़े शहर में जाएं,
آپ قصبے میں جائیں، دیہات میں جائیں، جہاں پہ مرضی جائیں، انشاءاللہ سیکیورٹی کے حوالے سے یا جو بھی آپ کی ریزرویشنز ہیں اس بارے میں، تو اس طرح کا کوئی ایشو نہیں ہے۔ تو اب جو دوسرا ٹاپک تھا اس پہ میں بات کرتا ہوں کہ یہاں پہ ہمارے جیسے مسلم معاشرے میں بہت ساری خواتین جو ہیں وہ حجاب کرتی ہیں، یا چھوٹی بچیاں جو ہیں وہ بھی پردہ کرتی ہیں۔ تو یہ مڈل ایسٹ میں رہنے والے، سعودیہ میں رہنے والے، بحرین یا قطر یا اس طرح کے ممالک میں، یا ہمارے پاکستان یا انڈیا سے آنے والے اکثر لوگوں کا یہ بھی کنسرن ہوتا ہے۔ تو یہ بھی سوال کیونکہ ریسنٹلی پوچھا گیا تھا، تو دیکھیں یہ آپ کے لیے بالکل فریڈم ہے، آپ بالکل آزاد ہیں، آپ اگر چاہیں تو پردہ کریں، اس سے کسی کو کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہے۔ آپ حجاب کریں یا وہ برقع پہنیں، تو یہ 100% آپ کی چوائس ہے۔ تو یہاں پہ ہر قسم کی مذہبی آزادی ہے، تو آپ یہ مت سمجھیں کہ گورنمنٹ کی طرف سے کسی قسم کی کوئی ریسٹرکشن ہے کہ آپ یہاں پہ حجاب نہیں کر سکتے، آپ یہاں پہ برقع نہیں پہن سکتے۔ تو یہ 100% آپ کی چوائس ہے۔ یہاں کے جو مقامی رہنے والے ہیں وہ پورے کپڑے پہنیں یا شارٹ کپڑے پہنیں، تو یہ جیسے ان کے لیے آزادی ہے، ایسے ہی اگر آپ اپنے ریلیجن کو مد نظر رکھتے ہوئے یا کسی بھی وجہ سے آپ جس بھی ڈریس میں ہوں، تو یہ سمجھ لیں گورنمنٹ کی پرابلم نہیں ہے، یہ آپ کی ذاتی پرابلم ہے۔ اگر آپ اس میں کمفرٹیبل ہیں تو اس سے کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اور دوسرا تھوڑا سا اسلامی ماحول کا بھی ذکر کر لیتا ہوں۔ یہاں پہ موزمبیق کی جو افریقن کمیونٹی ہے وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہے، اور اکثر بڑے شہروں میں ان کی طرف سے مساجد بنائی گئی ہیں۔ اگر ہم صرف لسبن کی بات کریں تو یہاں پہ سینٹرل ماسک لسبن جو ہے اس کو بنے ہوئے 50 سال سے زائد ہو گئے ہیں، اور یہ پرتگال کی سب سے بڑی مسجد ہے۔ اور اس کے علاوہ 2 اسلامی اسکول بھی ہیں، ایک اسکول جو ہے پالمیلا میں ہے اور دوسرا جو ہے وہ امادورا میں ہے، اور یہ بھی موزمبیقی کمیونٹی جو ہے یہ ان کی طرف سے بنایا گیا ہے، جہاں پہ پراپر بچوں کو جو ہے وہ اسلامی تعلیم دی جاتی ہے۔ تو یہ اب آپ کی چوائس ہے، آپ گورنمنٹ کا اسکول اپنے بچوں کے لیے وہ منتخب کرتے ہیں، یا آپ یہ اسلامی اسکول منتخب کرتے ہیں جہاں پہ آپ کو دینی تعلیم دی جاتی ہے۔ تو یہ 100% آپ کی چوائس ہے۔ تو مطلب سارا یہ بتانے کا آپ کو کہ اگر آپ اپنی کلچرل ویلیوز، اگر اپنی ریلیجیس ویلیوز، ان سب کو کنٹینیو رکھنا چاہتے ہیں تو یہ 100% آپ کی چوائس ہے۔ جب میں پرتگال میں موجود تھا اور نماز جمعہ کا ٹائم ہوتا تھا اور ہم نماز پڑھنے جاتے تھے، جب میں اسپیشلی الگار میں رہتا تھا تب کی میں بات کر رہا ہوں، تو ہم گھر سے شلوار قمیض پہن کے نماز جمعہ ادا کرنے جاتے تھے پورتی ماؤ، وہاں پہ ایک مسجد تھی، اور اسی طرح اسی شلوار قمیض میں گلیوں میں بھی پھرتے تھے اور پھر واپس بھی آتے تھے۔ اور اس میں کسی قسم کا آج تک میں نے نہیں سنا کہ کسی قسم کا کوئی کسی کو ایشو ہوا ہو۔ اور اسی طرح سے جو افریقن کمیونٹی ہے وہ بھی اپنے ڈریسز میں، چاہے وہ مرد ہیں یا خواتین ہیں، تو پردے کی بات ہو گئی اور سیفٹی کی بات ہو گئی۔ تو آج کی ویڈیو میں نے کوشش کی ہے کہ تھوڑا سا پرتگال کو ریلیجیس اور کلچرل ویلیوز کے حساب سے بھی تھوڑا ایکسپلین کر سکوں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ سب اپنا خیال رکھیے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔